बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि नून लीग की जानिब से मुसलसल अदलिया के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है। मरियम नवाज़ की जानिब से कुछ अरसा पहले 2 हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीर लेकर उनके नाम लेकर बाकायदा जलसों के अंदर उन पर तनकीद की गई। फिर उसके बाद जस्टिस साकिब निसार के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू की गई जिनमें उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। और कल फिर जस्टिस आसिफ सईद खोसा के ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो नवाज शरीफ से एक्सटेंशन लेना चाहते थे। अब ये अदलिया के ऊपर तनकीद का और अदलिया के ऊपर इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। अब मियाँ दाऊद एडवोकेट जो कि नून लीग के वकील हैं, उनका कहना है कि जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ रेफरेंस से पीछे मैं नहीं हटूंगा। चंद रोज़ में पेशरफ्त ना हुई तो अंदरून और बैरून मुल्क वकला कम्यूनिटी और कानूनी हलकों को रेफरेंस की नकूल भिजवाई जाएंगी। काला कोर्ट इंसाफ लिए बगैर खामोश नहीं बैठेगा। खौफजदा होता तो ये कदम ना उठाता। तो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ ये रेफरेंस जो है ये परवेज़ इलाही के साथ उनकी ऑडियो लीक होने के बाद दायर किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने वाले मियाँ दाऊद एडवोकेट की जानिब से इस्तदा की गई कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और फैसले तक उनके सामने कोई मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए। उनका कहना था कि वो पीछे नहीं हटेंगे, मामले की तहकीकात होनी चाहिए। अगर अगले चंद रोज़ में रेफरेंस में पेशरफ्त नहीं होती तो अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क वकला कम्यूनिटी और कानूनी हलकों को रेफरेंस की नकूल भिजवाई जाएंगी। आपको पता है कि मुल्क की आला तरीन अदालत के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के बारे में कुछ अरसे कबल एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें सुनाई दी जाने वाली गुफ्तगू फाजिल जज के हवाले से थी। उस पर वकला तंजीमों की जानिब से तहकीकात का मुतालबा किया गया। उसके साथ ही साथ सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी की जानिब से भी इस गुफ्तगू की सेहत को परखने के लिए जदीद साइंसी तहकीकात के मुतालबात दोहराए गए, लेकिन ताहाल किसी किस्म की फ्रांसिक तहकीक नहीं की गई। इस दौरान लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले कानूनदान मियाँ दाऊद अली जो कि इस वक्त इमरान खान के खिलाफ जो कातिल नवीद है जिसने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया था उसके भी वकील हैं, उन्होंने आला अदलिया के सुप्रीम इदारे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाजिल जज के बारे में तहरीरी शिकायत रेफरेंस की सूरत में दायर की। उस रेफरेंस पर ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई, ना तो उसे मुस्तरद किया गया है और ना उसके काबिल पेशरफ्त होने या ना होने के बारे में बताया गया है। कल मियाँ दाऊद एडवोकेट ने अपने रेफरेंस को मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने पर अदलिया से खामोशी तोड़ने और एक रियासती इदारे पैमरा की जानिब से इस रेफरेंस की बाबत खबर नशर ना करने की पाबंदी पर तनकीद की है। उनका कहना है कि जब वकला तंजीमों ने मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के बारे में ऑडियो रिकॉर्डिंग की तहकीकात का मुतालबा किया तो उसमें बार के रुकन की हैसियत से उनकी आवाज़ भी शामिल थी। बाद में बार चुप हो गई और उन्होंने कानूनदान की हैसियत से इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अदलिया के इदारे के वकार का तकद्दुस मलहूज रखते हुए रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया। इस मामले का यही फोरम है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल माजी में फैसला सादिर कर चुके हैं कि किसी फाजिल जज के बारे में कोई मालूमात या हकायक या इल्ज़ामात सामने आने की सूरत में उनकी तहकीकात होनी चाहिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ही के मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए अपने ख़ानदानी असासों की तफसीलात अदलिया के रूबरू फराहम की, मगर जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ रेफरेंस जूं का तूं है। एक सवाल के जवाब में मियाँ दाऊद एडवोकेट का कहना था कि अदलिया दर हकीकत खुद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार दिखाई देती है कि अगर अब इस रेफरेंस पर तहकीकात की गई तो कहीं बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स ही ना खोल जाए, जबकि इंसाफ का तकाजा है कि इंसाफ हर शहरी को यकसां मिलना चाहिए। मतहत अदलिया में अगर जुडिशल अफसरान से असासों की तफसीलात ली जाती हैं तो आला अदलिया से ये तफसीलात लेने और ये जानने में क्या अमर माने है कि जज बनने से पहले कितने असासे थे और अब कितने हैं। नाज़रीन कराम,
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اثاثوں کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے اور انہیں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں پہ کوئی کسی نے جو ہے غبن یا کوئی جو 2 نمبری تو نہیں کی. لیکن آپ دیکھیں کہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ اس وقت اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں جب سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن جو ہے وہ 90 دنوں کے اندر اندر کرانے کا حکم جاری ہوا ہے. اس کے بعد سے مریم نواز اور ان کے جو چیلے چانٹے ہیں جن میں میاں داؤد بھی شامل ہیں, اس طرح کے چیلے چانٹے جو ہیں یہ مسلسل جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں. اب ان کا کہنا ہے کہ ایک جانب میرے ریفرنس کو معلق رکھا گیا ہے, اس پر پیش رفت نہیں کی جا رہی, تو دوسری جانب انصاف کی دعوے دار تحریک انصاف میری کردار کشی کر رہی ہے, سوشل میڈیا پر جان سے مارنے تک جیسی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور میں یہ مواد جمع کر رہا ہوں اپنے تحفظ کے لیے. اسی عدلیہ اور قانون سے ہی میں نے رجوع کرنا ہے جس کے وقار اور ساکھ کی میں جنگ لڑ رہا ہوں. پی ٹی آئی کے لوگوں کو آخر وکیل اور جج کے معاملے میں انصاف اور قانون کی بات کرنے کی بجائے الٹا دھمکیاں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے. یہ ان کا نون لیگ کا وتیرہ رہا ہے. یہ یا تو ڈیل کرتے ہیں جیسے جسٹس قیوم کے ساتھ شہباز شریف کی جو ہے وہ گفتگو منظر عام پر آ گئی ہے, پھر اسی طریقے سے جو سوٹ کیس والی کہانی ہے, جس طرح سے سوٹ کیس جو ہے وہ کوئٹہ میں بھجوائے گئے تھے ججوں کے ذریعے سے, وہ بھی سب کے سامنے ہیں. پھر ان کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ فیصلے سے قبل جو ہے وہ جس طریقے سے دھمکیاں نون لیگ کی جانب سے دی گئیں کہ اگر فیصلہ ہمارے حق میں ہوا تو ہم جو ججوں کی کرپشن ہے اس کا اظہار نہیں کریں گے, لیکن اگر ہمارے خلاف فیصلہ آتا ہے تو ہم ججوں کی فلاں فلاں کرپشن اور فلاں فلاں آڈیو لیک کر دیں گے. آڈیو ویڈیو کوئین تو آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. تو در حقیقت جو ہے وہ دھمکیاں اور جو غصہ ہے وہ انصاف اور قانون کے اوپر نون لیگ کو ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اگر خوف زدہ ہونا ہوتا تو یہ میں قدم نہ اٹھاتا. قائد اعظم کے سچائی کے نقش قدم پر ہوں اور جھکوں گا نہیں. کالا کوٹ ہی میرا محافظ ہے. اگرچہ بار کسی کچھ حد تک سیاسی تقسیم کا شکار ہونے کی وجہ سے چپ دکھائی دیتی ہے, لیکن مکمل خاموش ہرگز نہیں ہے. کالا کوٹ انصاف لیے بغیر خاموش نہیں رہ سکتا. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے چند روز میں میرے ریفرنس پر پیش رفت نہ ہوئی تو اندرون اور بیرون ملک وکلاء کمیونٹی اور قانونی حلقوں کو ریفرنس کی نقول بھجوائی جائیں گی تاکہ وہ جائزہ لیں کہ پاکستان میں عدلیہ کے وقار کا تحفظ کرنے والے کون ہیں اور رکاوٹ کون اور انصاف کیوں نہیں مل رہا. میں نے صحافت کے پیشے سے جزوی علیحدگی اور وکالت کے پیشے سے کلی وابستگی صرف انصاف کے حصول کے لیے اختیار کی تھی. مجھے بہت تلخ تجربہ ہے کہ پاکستان میں کارکن صحافی کتنے بے بس ہیں. وہ انصاف لینے اور دلانے کا سوچ سکتا ہے لیکن بہت سی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اب یہ نون لیگ کے جو وکیل ہیں میاں داؤد کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے جس میں جسٹس مظاہر علی نقوی کے حوالے سے یہ گفتگو کی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف جو ریفرنس پیش کیا گیا ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کوئی قدم اٹھاتی ہے یا نہیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.